ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти суғд. албатта ба шумо аз тариқи васоити ахбори омма ва он маводу иттилооте ки тавассути барномаҳои иттилоотии ахбори телевизиони вилояти суғд пахш мешавад, маълум аст ки имрӯзҳо барои кишоварзони вилоят бахусус барои заркорон, пахтакорон давраи пурмасъулият аст. зеро бо назардошти яку якбора тағйир ёфтани боду ҳаво, имрӯз дар назди пахтакорон, дар назди пеш аз ҳама чинакчиёну ҳашарчиён як масъалаи муҳим истодааст: беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили боқимондаи тиллои сафед дар соли 2025. мо ҳам суҳбати ин соатаро ба ҳамин мавзӯъ бахшиданӣ ҳастем, яъне рафти ҷамъоварии ҳосили пахтии соли 2025 дар вилоят ва чораҳои минбаъда беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили боқимонда. ин лаҳза дар студияи телевизиони вилояти суғд дар барномаи мавзӯи рӯз иштирок доранд абдуазиз маҳмудзода, муовини сардори сарриёсати кишоварзии вилояти суғд, бобоҷон домулоев, директори филиали марказӣ такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросанъатӣ донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар вилояти суғд. хуш омадед ба студияи телевизиони вилояти суғд. аввалан мехостам дар қисмати аввали суҳбатамон абдуазиз маҳмудзода дар бораи рафти ҷамъоварии ҳосили пахта дар вилоят то ба имрӯз маълумоти мухтасар медодед. марҳамат. кишоварзони вилояти суғд соли 2025 дар майдони 44796 гектар кишти пунбадона гузаронданд. оиди саривақт гузарондани кишти пахта, саривақт гузарондани чорабинии агротехникӣ ба монанди ягонакунӣ, коркарди байни қатор, таъмини сабзиши мукаммали ниҳоли пахта, озуқидиҳӣ, сарчинкунӣ, ҳамин чизо моро водор сохт ки то сани 5 ноябри соли ҷорӣ тибқи маълумотҳои оморӣ дар вилоят беш аз 107871 алдаси тонна пахта ҷамъоварӣ карда шуд ки ин 82% дурнамои пешбинишударо ташкил намуда ва нишондоди мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 39825 тонна зиёд мебошад. боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки дар ҷанбасти 3 яъне 1 ноябр кишоварзони ноҳияи Спитамен дар вилоят аввалин шуда муҷдии зафар доданд. онҳо ба хидмати ватан то имрӯз наздик 14447 тонна пахта супурданд ки ин 101% таъмин менамояд. рӯзҳои наздик низ кишоварзони ноҳияи ашки дурнамои истеҳсоли пахтаро ба 93.6%, ноҳияи Мастчо ба 89.5%, ноҳияи Ҷаборасулов ба 86.8% ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки дурнамои истеҳсоли пахтаро ба 86.4% таъмин намуданд. умед аст ки истифода аз обу ҳавои мусоид сарҷамона аз иҷрои дурнамои истеҳсоли пахта мебароянд. албатта хуб аст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 40,000 тонна ҳосил бештар ҷамъоварӣ шудааст. ҳамин хел аст? аз гуфтаи шумо чунин бармеояд. баъдан ҳосилнокӣ чӣ гуна аст? нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳосилнокӣ ҳам зиёд аст? албатта агар гӯем гар мо чихеле ки пештар гарда мо имсол усули пешқадим инноватсионӣ яъне дар майдони 201 гектар кишти зери пилёнка яъне зери наворро ҷорӣ кардем. он усулҳои пешқадиме ки ҷумҳурҳои ҳамсоя ҳам Ӯзбекистон ҳам мардуми Чин пахта киш мекарданд омӯхта ҳамин таҷрибаро ҷорӣ кардем ва наздик ногуфта намонад ки дар шаҳру дар ноҳияҳои Зафаробод, Мастчо, ноҳияи Ҷаборасулов бештар аз 2000 тонна тиллои сафед бо мошини комбайнҳои пахтачин ҷамъоварӣ карда шуд. бо давои ҳамисола хусусан тирмои соли ҷорӣ агар ки мо оғози чиниши пахтаро аз 20 август оғоз карда бошем то 1 ноябр наздик 70 рӯз боришот нашуд. ҳамин гармии тирамои соли ҷорӣ барои бештар истеҳсол ҷамъоварӣ намудани истеҳсоли пахта барои мо мусоидат кард.
این یک طرف طرفی دوم من خیلی گفتم این سری وقت کشتو کاری پخته بود دیگر چاربین اگر تکنیکی این چنین ایمی نگاه داشتن از کسری و حشرات‌های ضرررسانی پخته بسیار کارهای خوب کرده شد برای همین ما توانستیم که نسبت به همین دوره سال پیشین نزدیک 40,000 تن پخته زیاد استحصال نماییم. البته شما چنانه که گپ زد که درباره حاصلناکی زراعت پخته اگر گویمگر همیشه بروز به حاصلناکی حسابی میانی ولایت و 24.1 نیری برابر گشت که در فی پیش من اگر نوی باباجان غفور 27.1 نیر نوی سپیتامین 25.5 نیر نوی جابورسلو 24.7 نیر و اون من گویمگر حاصلناکی حسابی میانی ولایت 24.1 را تشکیل داد که این نشان داد نسبت سال گذشته که جنبست سال بود نزدیک 4 نیری زیاد می باشد. خیلی که در اول من برای بینندگان برنامه‌مون خاطررسان شدم صحبتی ما با شما همچون متخصصان ساحه کشاورزی عاجلاً تشکیل کرده شد در استودیو تلویزیونی ولایت با مقصدی آنکه شما چی پیشنهاد می‌نمایید برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل من بعدی پخته با نظر داشتی یک باره خنک شدن هوا. پس شما در این مورد چی علاوه داشتید؟ یعنی خنک شوی هوا در روزهای آخر بر رفت جمع‌آوری حاصل پخته یگان تاثیر منفی رساند؟ روزهای آخر من تغییرات اقلیم گفتن من که یک باره پسروی حرارت هوا در ولایت در جمهوری و بارشات برف و باران دیده شد. البته این برای جمع آوری حاصل پخته همچون نمونه البته این تاثیر منفی خود را میرساند. من از فرصت مناسب استفاده برده از همه راهبران خارجگاه دهقانی چنکچیان حشرچیان دعوت میکردم که استفاده از روزهای آفتابی ما باید با قوی زیاد ما باید تعداد سمداران و چنکچیان رو زیاد کرده هرچی پیشتر هرچی زودتر آن مهنتی حلالی که امروز پخته در سر زیاد از استحصال کرده است زیر برف و باران نماندن ما همین کارا رو باید به سامان رسانیم با اشتراک زیادی حشرچیان و سمداران همین بیشتر استفاده برده پخته را چینه گرفتن ضرور است. بله هدف صحبت ما هم همین است و گمان میکنم که چون این صحبت ما رو بسیاری از خوجگیداران، زرکاران، پختکاران ولایت تماشا کرده ایستادند آنها با متخصصان ساحه در مورد عملی نمودن تدبیرها جهت بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل باقی مانده پخته احتیاج دارند و در صحبت ما در استودیو این لحظه یکی از سابقه‌داران ساحه متخصص ساحه بابا جان دوملویف اشتراک دارند. می‌خواستم پیشنهاد شما رو فهمیده باشیم یعنی چی باید کرد تا اینکه حاصل باقی مانده طلای سفید در میدان‌های پخته ولایت بی‌تلف جمع‌آوری کرده شود. البته محمود زاده در اینجا نسبت آن موفقیت‌های در ساحه پخته‌کاری سال 2025 با عمل آمد اظهار عقیده نمودند. در حقیقت کاری متشکلانه ستاد ولایتی ستاد ناحیه‌ها آیری سری وقت جمع‌آوری نمودن پخته دست داد که ما امروز نسبت به سال 2024 نزدیک 40,000 تن زیاد استحصال نماییم. حالا در صحرا پخته خیلی زیاد است. من اینجا ذکر گردید که دو سه ناحیه حالا با امکانیت دارند که از روزهای حاضره استفاده برده برای تامین دورنمای استحصال پخته امکانیت دارند. من چی را گفته هستم هر یک بارانی که میبارد هر یک حرارت هوایی که پس میشود این به صورت پخته‌چینی تاثیر منفی میرساند و سرراستی کشاورزی ولایت متخصصان شهر و ناحیه‌ها در میدان نزدیک 10,000 گکتار برگ ریزانی را انجام دادند. این میدان ها امروز سراسر میشکفد روزهای نزدیک به غیر از این در اکثریت ناحیه ها خصوصا ناحیه ظفرآباد ناحیه مچا حالا چینیشی دویم چینیشی سوم هم باقی مانده است و این چرا طلب میکند اینجا درست تاکید کرده شد که آن ماشین‌هایی که ماشین‌های پخته‌چینی که امسال در ناحیه ظفرآباد در ناحیه سپیتامین ناحیه جبار رسولوف استفاده برده شد ما باید اینها را حداً امکان وسیع‌تر استفاده بریم در آینده بله
дуюм масъалае ки ҳаст, мо кӯшиш кардем дар кор ки мана мо агар маълумоти обуҳавосанҷое гирем агар то 16 ноябр мо тамоман рӯзҳои офтобӣ бориш нест ва ҳарорати ҳаво 15-16 градус. ин чуноне ки инҷа маҳмудзода гуфтанд, талаб менамояд ки ҳар як шаҳрванди вилоятамон, ҳар як корхонаҳое ки ҳастанд, имрӯз 4 рӯз ва рӯзҳои истироҳатӣ ҳаст, бояд васия истифода барем аз аҳолӣ аҳолӣ ки дар рӯзи истироҳат ҳам барои истироҳат ҳастанд. ҷо саҳмдороям гуфтанд. сон дуюмаш ин ки баъзе роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ бо назардошти он ки фикр мекунанд ки ҳоли вақт хеле зиёд аз гирифтани ҳашарчиён дасткашӣ мекунанд. ман эҳтиромона хоҳиш менамоям ки он пахтае ки мо аз замин чинида мебарорем, пахтаи мо, он пахтае ки замин месад ва мо гирифта наметавонем. ба ҳамагон маълум аст ки ҳарорати ҳаво, боришот, ҳамаш ин ба миёни солонаш тағйироташ хеле кам аст. мо соли 2025 ба то мана чуноне ки маҳбубзода таъкид карданд, то 1 ноябр ҳарорати хеле баланди ҳаво буд. ин хоҳем нахоҳем ин зимистон камтар ба вақт мебиёрад. вақте ки ҳарорати ҳаво мефурояд, мо сони пахтачини мо бисёр мушкил мешавад. бинобар ҳамин ин масъала ҳал карда кор. масъалаи дуюме ки ҳаст, барои саривақт ҷамъоварӣ намудани пахтае ки ҳозир мо рӯёндем, ҳиссаи корхонаҳои коркарди пахтачинӣ хеле баланд шуда аст кор. агар мо саривақт ҳар рӯз дар сари тарозу маблағи пахтачиниро пардохт нанамоем, баръакс ҳавасмандии чинакчиён паст мегардад. ба ҳар хел боҳанаҳо баъзе корхонаҳои коркарди пахта ҳамин вазифа иҷро накаросиянд, қарз мегирам ни банкҳо тайёр, пахти мондагӣ шиқта пахти мӯл нест. бинобар ҳамин агар мо ҳамин корхонаҳои коркард сари вақт маблаға пардохт кунем, агар мо ҳавасмандкунии моддии чинакчиёнро зиёд мекунем ва барои баланд бардоштани сурати пахтачинӣ ва беталаф ҷамъоварӣ намудани пахта як ҳиссаи арзандии худро мегузорем. бале, албатта тағйирёбии ҳаво, яъне якбора аз гармӣ ба хунукӣ мубаддал гардидани он, агар дар муносибат ба пахтаи шукуфта бинем ё ниҳоли пахтаи шукуфта, дар баъзе ҳолат дар ҳамин лаҳзаҳо пура ниҳолҳо, яъне ки кӯракҳо мешукуфанд. ҳамин хел аст бовҷон. шамол ҳаст ҳозир, ҳарорати ҳаво 15-16 градус, 15-16 градус пахта кор мекунад, бинобар ин шукуфтанаш тез мешавад, ҳис нашуда. ба сифати ҳосили гирифтан таъсир мерасонад аз лиҳози намнокӣ? албатта пахта ки бо назардошти он ки ниҳоланда истодааст, пахтае ки шамол мешаваду хушк мешавад, дар ин маврид ба сифати пахта таъсири зиёдаш нест. пахтае ки мо гарам кард мондагӣ ҳамон агар намиш зиёд шудагар, ин вақт мо метавонем дар бораи сифати он гап занем. ҳозир ҳама пахтахонаҳо нигоҳ дошта дар ҷои зарури нигоҳ дошта шудааст. бинобар ҳамин шамолҳое ки ҳозир ҳаст, шамолҳои сахт аст, ин шамолҳо мо имконият медиҳад ки тезтар ҳамон пахта хушк шавад ва барои босифат ҷамъоварӣ кардан ҳоли имконият мо ҳаст. бале, имконият ҳаст, яъне дар ин рӯзҳои офтобие ки дар назар дошта шудааст, то он санаҳое ки шумо гуфтед аз рӯи маълумоти обу ҳаво санҷҳо, имконият ҳаст ки ҳосили боқимонда, хусусан дар он ноҳияҳои пахтакоре ки ҳосили нағз рӯйдааст, зиёд ҳастанд. баъд нуктаи дигар инҷо аллакай таъкид шуд аз ҷониби намояндаи сарриёсати кишоварзӣ ва ҳам шумо ки мо бояд дар оянда чиниши мошинии пахтаро зиёдтар кунем. агар гӯем агар ҳамин ноҳияҳои зафаробод, дигар корхонаи коркард ки хоҷагиҳои калонкалон ҳастанд, ҳамин соли 2025 7 адад мошинҳои пахтачинӣ харидорӣ карда шуданд. ин ки дар ҳама ноҳияҳое ки номбар кардам харидорӣ карда шуд ва аз давраи пеш ҳам ҳамин ноҳияҳои ва зафароботу ҷаборот мошинҳои худро доштанд. барои он ки мо минбаъда бо усулҳои нави пахтакорӣ, пахтаҷамъоварӣ кор кунем, мо бояд дар ҳамин усулҳои инноватсионӣ пештар самарнок истифода бурда, аз ҳамин хел мошинҳои пахтачин бисёртар истифода барем. мумкин мо ҳамин сол 2000 тонн зиёдтар мечинем, мумкин оянда ҳамин тонно 10-15 ҳазор тонна шавад. аз ҳозир мо бояд ҳамин бо омодагӣ дидмо дар кор. баъди он ки бориш шуд, ниҳоли пахта, кӯракҳо тар шуданд, ҳамин ҳосилро бо мошини пахтачинӣ чиндан мумкин аст бовҷон? асас хушк шудан бад, ҳозир асас хушк шамол мешавад,
پور خوش شود ثانی ما چینده میتونیم امکانیت هستن. یک دو روز به علاقه دارم چینده میشد یگان پرابلم. بسیار خوب. عموما امروز از جانب راهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در نزد کشاورزان عموما پختکاران سرریاستی کشاورزی ولایت سوخت چی وظیفه ها گذاشته شده است جهتی بی‌طلب جمع‌آوری نمودن حاصل پختی سالی روان. با تمرا قید بود که برای بی‌طلب جمع‌آوری نمودن حاصل پختی رویانده شده سال 2025 از جانب رئیس ولایت سوخت قرار مخصوص برآورده شده است. در قرار همه چیزا ذکر گردیده است. در هر یک شهر نایب پختکار نمایندگان مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت همروزه هستند و همروزه در استاد شهر نایب پختکار اشتراک مونده حالت همروزه رو بررسی می نمایند. من اگر گویم که روزهای پیش پخت‌های یکچین بود زیاد بود ما مثال هر یک چنکچی مثال تا 70-80 کیلوگرم میچین. اکنون که امروز پخت مثل دویم سیم چینشه بسیار آدم همه 70-80 کیلوگرم چینده نمیتوند. برای همین اگر ما پیشتر تا 30-35 هزار اگر حشرچی و سهمدارو اشتراک میکردی باشند ما باید برای همین یک روزه برای همین 1% یا 5% یا 2% پخت چیدن ما باید صفی همین چنکچونه زیاد کنم دکور که اینا مثلا 35-40 کیلوگرم چینم یعنی یکونون مرتبه ما باید تعداد چنکچون سهمداران و حشرچیان رو باید زیاد کنیم. اینجا متشکلی همه ساختارها رو طلب می‌نماید. من بار دیگه تاکید کردنی هستم که 14-15 روز هوای نقص هست. پس از این وقتی که حرارت بسیار پست میشد آدم وارد قیم میشد. بنابراین همین کارخانه کار کرد می‌باید. مقامات های اجرایی حاکم دولتی شهر و ناحیه‌ها می کارخانه‌ها می که وطن دوست باشه گر برآمده همین حشری عمومی خلق کرد و تشکیل نموده آن حاصلی که دهقان با بسیار عذابی سخت رویانده است به طرف جمع‌آوری کرده خدمت ولایت ما رو خیلی آباد کردن و امکانات ما هست. بله. لواست اگر تجربه های حیات و روزگار نشان میدهد سال گذشته نزدیک بارشات زیاد بود. همه من باوری کامل دارم که امروز کشاورزان حشرچیان بلند همتی ولایت ما تاکید میکنیم همین سال گذشته طبق معلومات ها در یک ماه نوامبر ولایت سوخت پختکاران 22,000 تن پخت چینده خدمت سپردگی 22,000 تن. همه ما امید میکنیم که آن پختایی که امروز من باقی مانده است برای تامین نمودن استحصال پختی ولایت امکانیت میدهد که ما باید از همین روزهای آفتابی استفاده برده همون مقدار تعدادی همون چنکچون رو زیاد کنیم ما به هدف خود میرسیم. بله ما هم البته باوری کامل داریم که همین یک صحبتی ما و شما هم در مورد سرعت بخشیدن به جمع‌آوری حاصل باقی مانده پختی سالی روان یک تاثیر مثبت میرساند هم برای سهمداران خواجگی ها و هم برای چنکچیان و هم راهبریتی کارخانه های کارکردی ولایت تا اینکه همه چاره ها را عملی نموده باشند برای پر جمع‌آوری نمودن دسترنج مردی دهقان. با همین نیت البته ما هم صحبت این ساعت را به انجام میرسانیم. بیننده های عزیز و ارجمند خاطر رسان میشوم که صحبت ما در برنامه این ساعت به رفت جمع‌آوری حاصل پخته در ولایت و چاره های من بعد به طرف جمع‌آوری نمودن حاصل باقی مانده طلای سفید بخشیده شد. در صحبت ما اشتراک داشتند عبدالعزیز محمودزاده معاون سردار سرریاستی کشاورزی ولایت سوخت و باباجان داملوف دیرکتور فیلیالی مرکزی تکمیل اختصاص کادرهای کمپلکسی آگروصنعتی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در ولایت سوخت. برای اشتراکتان در برنامه این ساعت ایساری سپاس می‌نمایم. سلامت باشید. خیر بیننده های عزیز تا دیدار در برنامه های آینده. صحتمند و سربلند و خوش باشید.